하스티고 디저러와 컨그레스 보던의 사몽 당내니 미알 응게이통고 아저라우노 보던의 খরসা খরংনি 아동어느티 파사라 네치브릭 디셈버 살마리 시미 네치덕 디셈버 살마리 저라 살탐르모이 부바그라커 아그니 컨그레스 보너 카세 세미나र 선저자카 मानसिका प्रदेश कांग्रेसनि हाकतनि आदं रक त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि कासको बिरोधी चिन्हाना खबि कुबुनि आदं रक आसाला कक सना थांतनि प्रदेश कासको साका तिनि सेमिनार हाकतनि जत हांकत बेरेम ब्लक लेभेलनि कांग्रेसनि आदं रक फोरोंजानाय हाकतनि बागै कांग्रेस बदनि बुसु खायताय दं आकक रंतयै ব্যাপারটা হলো কি আমাদের অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রোগ্রাম নিয়েছেন। সারা দেশে যত কংগ্রেস নেতা আছে স্টেট লেভেল, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল, ব্লক লেভেল সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যে দেশের জন্য জাতীয় কংগ্রেস কি অবদান রয়েছে এবং জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস নতুন প্রজন্ম অনেকে জানে না এবং জাতীয় কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ হাসিমুখে ফাঁসি দিয়েছেন ইত্যাদি আমাদের নেতা কর্মীদের উজ্জীবিত করার জন্য কাজ শুরু করেছেন শ্রীমতী সোনিয়াজি এবং রাহুলজি। আমাদের রাজ্যে আজকেই প্রথম প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মকর্তাবৃন্দ, এক্সিকিউটিভ মেম্বাররা এবং জেলা কংগ্রেসের সভাপতিদের 3 দিনের এখানে প্রশিক্ষণ শিবির আমরা আজকে উদ্বোধন করব, যার জন্য আমাদের মিশ্রজি দিল্লি থেকে এসছেন, আরও আমাদের নেতারা আসবেন এবং এটা 3 দিনের পরে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আবার ডিস্ট্রিক্টের নেতাদের আমরা 2 দিনের ট্রেনিং হবে, এরপরে ব্লকে অর্থাৎ বিধানসভা কেন্দ্রে 1 দিনের ক্যাম্প হবে। এবং উল্লেখযোগ্য যে আপনারা জানেন গত 9 নভেম্বর আমরা লাস্ট স্কেলে একটা কোঅর্ডিনেটর মোটিভেটর ট্রেনিং করেছি রবীন্দ্র ভবনে, প্রায় 1200 আমরা ট্রেনিং করিয়েছি। এই প্রোগ্রামে আপাতত স্টপ রাখবো যেহেতু এআইসিসি প্রোগ্রাম দিয়েছে এবং আমি বিশ্বাস রাখি রাজ্যের যারা কংগ্রেস সমর্থক, কংগ্রেস অনুরাগী এবং কংগ্রেস কর্মীরা উজ্জীবিত হবেন এবং কংগ্রেসই একমাত্র বিকল্প, রাজ্যেও বলুন এবং ভারতবর্ষে বলুন কংগ্রেসই একমাত্র বিকল্প। কংগ্রেস শক্তিশালী হলে দেশ শক্তিশালী হয়, কংগ্রেস দুর্বল হলে দেশ দুর্বল হয়। কংগ্রেসের মেইন যে আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, কংগ্রেসের যে ধর্মনিরপেক্ষ যে আদর্শ সে থেকে এক চুল লড়েনি, যার জন্য ভারত ঐক্যবদ্ধ আছে। কংগ্রেস যদি দুর্বল হয়ে যায়, কংগ্রেস যদি মুছে যায়, ভারতবর্ষ 100 টুকরা হয়ে যাবে। সুতরাং দেশের স্বার্থে এবং বিভিন্ন জাতিদের যে ঐক্যবদ্ধ স্বার্থে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে আমরা ঐক্যবদ্ধ করার একমাত্র মন্ত্র হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ। এই ধর্মনিরপেক্ষ হচ্ছে কংগ্রেসের মেইন আদর্শ। अभी भारतीय कांग्रेस कमेटी के वर्किंग जो कमेटी हमारी उसका निर्णय था कि पूरे देश भर में हम ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू करेंगे। उसके लिए अभी पूरे नेशनल लेवल पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया वर्धा में, सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र में, जहां पूरे देश भर के ट्रेनर्स आए जो अलग अलग जगहों पर जाके ट्रेनिंग देंगे। उसी क्रम में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये ट्रेनिंग आयोजित है और इसमें जितने भी हमारे पीसीसी के पदाधिकारी हैं, जितने डीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, एआईसीसी मेंबर्स हैं, सबके 3 दिनों तक ट्रेनिंग की व्यवस्था है। ये त्रिदिवसीय ट्रेनिंग है, त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसमें 3 दिनों तक हम लोग कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस इस देश के लिए क्यों आवश्यक है, कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या क्या योगदान दिया है, कांग्रेस के नेताओं ने किस तरह इस देश के लिए बलिदान दिया है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग एकजुटता के साथ काम करेंगे और त्रिपुरा में कैसे कांग्रेस की वापसी हो इसको सुनिश्चित करेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विरजित सिन्हा जी हैं और इनके हाथ को कैसे मजबूत किया जाए, राहुल जी सोनिया जी के हाथ को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे त्रिपुरा सहित पूरे देश में कांग्रेस वापसी करे, इसके लिए हम लोग ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें अपनी पार्टी के बारे में, अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में अपने वर्कर्स को बताने का प्रयास होगा। आपका नाम? मेरा नाम प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा, मैं ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर एआईसीसी के रूप में यहाँ आया हूँ।